سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخوم كمي تخونو سنة كتكونو نايوتر من يوتيو إذا فيديو أزيا قد أسمع بالي أبراشا زكاية زول حبريتين هنري أبراشا أبزيا وانزيانا زا فيديو أبزي قبر الله زولوغو كاب قدمي ساعتات جميرو فتنة ألوا منغستي دينا خنو بلا نخل ويدما توم عبيت وتهدراو الجنرالات أبن حد حدوم حوس وقال عيلو معلو كنو بلا نخل very detailed information كنرينا مغنياتو اتي ፍጻሜ ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ክኾኑ ብለን ንኽእል ኣቕኒዑ ዘሎ ቫግነር ግሩፕ ሓላፊውን ናብ ሞስኮ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ እዚ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካውንተር ኦፈንሲቭ ወይ ድማ ፀረ መጥቃዕቲ ኣንፃር ራሽያ ከፊታትሉ ኣብ ዘላ ኣብ ብርቱዕ ግንባራት ኣብ ብርቱዕ ውግእ ኣብ ዘለዎ ግዜ እቲ ኣብ ግንባር ዝነበረ ሰራዊት ንውሽጢ ራሽያ ኣትዩ ዘሎ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ኣብ ራሽያ ዝፍጠር ዘሎ ምንቅስቃሳት ከምኡ ድማ ምዕራባዊ ሚድያ ከመይ ይብለሎ ሚድያ ናይ ራሽያ ከመይ ይብለሎ ብክልቲኡ ወገን ፑቲን ዝሃቦ መልሲ ከምኡ እውን ኣብቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ክሳብ ክንደይ መጉዳእቲ ወሪድዎ ኣሎ ሰራዊት ናይ ራሽያ ወታደራዊ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ክንሰሚዕና ላይ ግበርዎ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዎ ኣገዳሲ ምዕባለ ኢና ክንርኢ መጀመርያ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ነቲ ሓበሬታ ክንርኢ እቲ ፉተጅ ንስማዕ መጀመርያ እቲ ዜና እንታይ ክብለና ይድሕሪዩ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ክርኢ Russian authorities are telling Wagner fighters not to follow their leader Evgeny Prigozhin and also to take measures to detain him. That coming as the infamous head of the private Wagner Russian mercenary army is making a stunning claim tonight, accusing Russia's military leadership of killing a quote. So, بحفشة اتكونتات كاب زحالف ساعات زجمرة خوينو حدا فاغنر جروب زبحال ويدما كمزي كامباني ناي سراويت مالتيو هذا كامباني خوينو جن اتم سرحتنيات ناتو اتم وتهدرات ناتو كم سرحتنيات هذه زوصر ازيد ما بمنجست راشا ونزيد قفز نبرة تكال ولا برايفت تكال يكون اب يوكرين عباس تواصل زنبرة كاب اسرار حمشن كساب 5 شح سراويت زلوو زبحال حيليو نسد مايو بفلاي تكونتات ولا تحلفنا فاغنر جروب كزارب كنسمعينا اتقندي كونتكست خبكم اب كتماتات اتيو مالو حنت روستافت بهال كتماون نتي اوزلو وتهدراو معسكر توصاصيرو مالو كم صوتاترو كزارب كله حجي كنسمعينا سلازي قلطف معبالي بتخكل دما منيت فاغنر جروب نتاي علاماناتو نارانا يخن كيدنا مجمريا الجنرال استزاربو نسمعج We are at the headquarters at 7:30 am, under the control of military installations in Rostov, including the airfield. The planes that leave for combat work leave regularly. There are no problems. The ambulances leave. There are no problems. زتريو زلهم جنراليو شمو يفغيني بريغوجين يفغيني بريغوجين يزبحال هذا أزيو أبز حلفة كلت عمد أكراخر عينات مرقصن أكايدان كرزت أنهي very important سبيو نزي كنتات دما نسيو زقبرو زلو حدا بحدا كنريينا ساعة شوعتنا ينقو توت هدراو معسكر أبروستوف زبال كتمانا راشا زنبري توقعات إرنايا لنا يبلا سوري حنساب زيا كمل سكبي اوكي مساتي متني so بحفشة very interesting معباليو نملس كابتن CNN report نزي جنرال زدما عبيت جنرالات ناي راشا رخيبا منيرم اب مونغوم استقبر زرباون كنرينا سلازي نملس ابزا سبسب in a strike. That is a claim that Russia denies. We have CNN's Ben Wiedemann on the ground in Ukraine and our Oren Lieberman monitoring at the Pentagon. Ben, I want to go to you first. What can you tell us about this claim from Prigozhin and how Moscow is responding tonight? Well, actually, Alex, that's just one of many claims made by Prigozhin today that's clearly going to get him in trouble. He started the day with a video interview in which he claimed that Russia had no pretext for invading Ukraine last year. Then he went on to make this claim that the Russian military leadership, without specifying who or what exactly, attacked a Wagner base, killing dozens of his mercenaries. Now, it's So
بحفشة انتاي بلونا له تي حلاف نايت فاغنر جروب استفل عليك ستات ناب حدش هيكون انت معباله مستوم كالو سراويت بفلاي منستر مكلخال ناي راشا سرجي شايغو استبهله مسو بزح ناي قالات ورور نيرواميو ابزوان زغن ابلع لفاغنر جروب متقعت غيروم كمون ابت بوتا ابزوغنا يوكرين كنهلو أقداسنت يبلون بتوسع خدمة جنرالات وتهدراو جنرالات ناي راشا نبوتين نفلادمير بوتين يحسوا ولو نهاجرنا دما أب حرقة تورد على زبل استفل عليه بفيديو استسنية حبريتا أم حلالي فنيرو مجمريا كال أناليسيس كنري نسوك زارب كله بفيديو أقدم أبيلو زسودو فيديو نيرو نعم كنري كاتا أبتي استقبري مسكالو جنرالات تراخي بستزارب خنرينا уже Министерство обороны... Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе... بحفشة بنوشتي بإنجليش سبتايتلز هلو كم تزبلوت أنا حكو توم حلف مستم حلفتي جنرالات وتهدروا عزازتنا راشا تقام كم زلو يزحبر نساتهم دمان راشا ني مرحنا راشا فلاديمير بوتين يقاقيون يتحللون كم زلو يزحبر زلو سلازي very very interesting concept زلو زي قد من ابتي detailed information محلافنا منيو زي فاغنر جروب اسكو قرب حبريتاك بكم دحريو مستم وتهدراويان جنرالات تراخيبو زقبر من اللس كساب كندي سيريس مخانو رينا Group. The Wagner Group is a Russian private military company, largely known for its deployment in the Ukrainian conflict from 2014 to present. Founded by Dmitry Utkin, a former lieutenant colonel in the Russian Special Forces, Wagner has been deployed to countries such as Syria, Libya, Sudan and Mozambique. بحفش هذا برايفت كامباني أو وشتقن كم كامباني زسرح سراويت قصيرو أبستفل عليه ميشنس نتمنجستنا راشا بجنزب بروجكت كم بروجكت وسيدو دسرح له أكاليو كاب كنتات نيراشا زجمرن كاب كتشنا صرت ربعتن كم ونابزنا حجي ورا نيراشان يوكرين كم سراويت كوينو أو وشتها جروماتيوم زسات فزنا بريم قرب كونتكست كبكم أب أفريقيا دما أب بزح مدبرات نيراشا تلواتات نيراشا كنتات أب مقنعا نفسه زخاله وتهدراو علامة زلو كالا أجنداون كلوا كم زغل زنقرت أنهي لانرين أنت عينت حيل اللو زي فاغنر جروب كالو تكيلاتات بزعبوك زاربو خلوكن رينا قد من أبقى مخادنا قن مجمريا أبزيا حانتازيا قداسيت conversation مسكالو جنرال زقبران رايا زي أب حدين أب روستوف بهال كتماني راشا أب وتهدراو مدبر رسي أب تمعسكر أتيو مستم وتهدراوي حلف تعوز نبورو تراخيب ولا مسمن تراخيب По нам стрелять, а мы их сбивать. So يخصم على ده أبانا سراويتنا راشا يتكسلنا هم زلون سيفيل أب سيفيلين أب سراويتون تقصي فتر كم زلون زارب زلون. Третий. Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирнян. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было. Я что, много говорю? Что поехал? Ну кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать? А? Я говорю, не надо обобщать. Ну, надо, если вы сам просто... So انتهي تزربا زلو أب سيفيلاويان متقعتو تورد لهم سبت هارم لهم قالنا بلتنا فاغنر جروب يزربا لوجن برتق عن قايز تكم تخالاي جنرال نيراشا دما يسمع كال لقيل وجي صحاح حبلو اب تزربا سمعوا مجي تصعف عن ببو بانجليش انا اخترق مالك ميور Еще раз, мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и шейка. Пока их не будет, мы находимся здесь. انتهي حتى مالو انتهي جنتا نقبر نخل انتهي علامة
ኣብ ዝብልዎ ዘሎ ነቲ ሓላፊ ናይ ስታፍን ከምኡውን ሓላፊ ናይቲ ዲፈንስ እቲ ሰርጌይ ሻይጉ ዝበሃል ምስ ድማ ብዙሕ ናይ ቃላት ውርውር ንነዊሕ እዋን ፀንሖም መፂኦም ተዘይ ተራኺቦምና ኣይንኸይድን ኢና እናበለ ብትርክ ክዛረብ ክጅምር እዩ Блокируем город Ростов и идем в Москву. እንተደይ መፂኦምና ድማ ነቲ መንገዲ ክንዓፅዎ ኢና ንራሻ ንሞስኮ ርእሲ ከተማ ድማ ክንከይድ ኢና ድሕሪ ምባል ተበጊሶም ከም ዘሎ ኣብ መንገዲ እፅዋታት ከም ተገበረሎም እውን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ምዕባል ክንርኢ ኢና Нет, ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь. Мы вам не мешаем управлять войсками. Ребята гибнут, чтобы их на мясо толкать. Без боеприпасов, без мыслей, без каких-либо планов. Просто престарелые клоуны. Где? Ничего страшного. Праздник в шампанском в Киеве, когда вы бросаете красные лиманы, изюмы и все остальное. Вот тогда праздник по неделе в Киеве. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Это первое. So ብሓፈሻ ንሳቶም እውን ሓደ ካብቲ ምክትል ደፒቲ ናይቲ ሓላፊ ጀነራል ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ራሻ እቲ ዘይረአ ዘሎ ዝዛረበ ፀንሐ ማለት እዩ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ኣብ ኬቭ ፓርቲ ትገብሩ ከም ዝነበርኩም እውን ኢሉ ከም ክስ ምስ በሎ ንገብር ኣለና ምክንያቱ ሓገዝ ካባኻትኩም ደገፍ ካባኻትኩም ስለዘይ ንረክብ ዘለና ስለዚ ናይ ቃላት ውርውርን ክስን ኣብ ሓድሕዶም ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ but why use force ስለምንታይ ሓይሊ ትጥቀም ኣለኻ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ نسمع يا هجي. Конечно, да. Послушайте, еще раз. Если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, мы бы сюда на танках не приехали. Понимаете? كم زي لنا أنت دين متى حيل حزنا أنت دين متى مساخان زرارة باي محلنا أنت لذي بنورمال من قدك تزاربونا سلذي كعقوب زعينته وعن قايزة سمع زلو فلاديمير بوتين أبز كل نجار انتهيلو كنت نهي لعنرينا أنا بريكارد زخونة ملختي سديدين يرنا تكونتات قد نابوك قد مخادنا exactly انتهيت context نشيء كن ببريك at this hour, the volatile chief of the Wagner paramilitary group, this guy, Yevgeny Prigozhin, once a Putin ally, claims that he has left Ukraine at the head of a column of troops and has crossed into Russia in some sort of a challenge to the Russian defense minister with whom he's been waging a war of words since the outset of the Russian invasion of Ukraine last year. Prigozhin, who was hired by Russian President Vladimir Putin last year to mobilize Wagner mercenaries to Ukraine, posted a message on social media this afternoon accusing Russia's Minister of Defense, Sergei Shoigu, of pushing Putin to invade Ukraine under, quote, false pretenses. So, again, نتي كبلكم تناحكوا زغلت وزلو أقدمون فيديو سديدو نيرو تي كأندي ملختنا تايتا فيديو دما نتي حلافي جنرال منيستر مكلخال ناي راشا زلو نبوتين أدنا جيرو أبزي مسمرو أبزي وقنا يوكرين كمزو تو زغل زربايو أمونغوم زلو كنتات قربت اللي مبريك وبهاو بنا كدمي نابت كنتات إذا حدش معبالك كمزي كونا نشتي مبريك بكم because this is very important استفل علي سبعد محبريتا يبلو War just broken out in Russia. The head of the Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, has claimed that his troops came under fire from regular Russian forces. Prigozhin has aimed his ire at the Russian Defense Ministry, and he has called the Russian military leadership evil and promised to destroy anyone who gets in his way to cleanse them. The fog of war is thick, and there's all sorts of rumours swirling around at the moment. There's reports of armoured vehicles in Moscow, there's reports of checkpoints being set up, there's reports of troops and police securing vital buildings. Now the زي الواقع قبل زفتن زلو بغتا أنصار بوتين ويكا أنصار بريزنت نايراشا كم زي كوني أبقانكو أبولابت فيديو تاز قبروني قالت على كاندينا تو ميليتري جنرال سناتو تمنيستر مكلخال أمسوم مخانوت لناتي زارب على جن بوتين تايل مليسلو كم راينا زي خايب لالو أب منقوتهم جنرالات ممكن حنتنا بس لزلات تيمتي. The divisions within the Russian leadership are well known. Prigozhin hates Sergei Shoigu, the Russian defense minister. He hates him with a passion, and they've been competing as rivals during the war in Ukraine for a very long time. Now, Western analysts have observed this for a long time. The head of British forces in Afghanistan, Colonel Richard Kemp, said that Russia's next civil war has already begun, and this was back in March. He pointed out that internal rivalries within the Russian military forces in Ukraine had the potential to destabilise and ultimately tear Russia apart. So,
እዚ ምዕባለ ዝካብ ነዊሕ ይርይዎ ብምዕራባዊ ዲፕሎማት ዝርአ ዝነበረን በቲ ወታደራዊ ሓላፍትን ዝፍሉጥ ከም ዝነበረ ኣብ መንጎ እዚ ጀነራልን ኣብ መንጎ እቲ ቀንዲ ጀነራል ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ራሽያን ብርቱዕ ዝኾነ ፅልእን ውድድርን ህልኽን ከም ዝነበሮም ሓድሽ ምዕባለ ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ንራሽያ ብዓብዩ ክመቃቅላ ዝኽእል ምዃኑ እውን ይነግሩ ነይሮም እዮም ፑቲን ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ተዛሪቡ let's go now Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная сегодня... ብሕፅር ዝበለ ሰራዊትና ኣብ ግንባራት ኣንጻር ጸላእትና ኣብ ብርቱዕ ቃልስን ምክልኻል ሃገርን እዩ ዘሎ እናበለ ከም መእተዊ ይጥቀም ኣሎ እጂ ናብቲ ነጥቢ ቀስ ኢሉ ክበፅሕ еще раз ночью говорил с командующими всех ንኩሎም እቶም ኣዘዝቲ ናይቲ ሰራዊት ረኺበ ተዛሪበ የምፅንሄ ይብላ ኣሎ направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. ከምኡውን ገሊኦም ነቲ ሓይልናቶም ወይ ከዓ ካብ ሕጊ ወፃኢ ወታደራዊ ረቤልዮን ወይ ከዓ ዕልዋ ዝዓይነቱ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ንኣታቶም እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ነቲ ኩነታት ተኸይዱ ዘሎ ኤግዛክትሊ ሽም ከይረቑሐ ግን ሓዳዝዩ ክሪሚናል ወይ ከዓ ገበን ዝኾነ ንፃረብ ሃገር ኢንፋክት ትሪዝን ወይ ከዓ ክድዐ ኢሉ እውን ጠቂንዎ ነይሩ ክንሰምዖ ኢና Russia is currently engaged in a fierce struggle for its future rebellion, the aggression of neo-Nazi. ስለዚህ ኣብ ብርቱዕ ቃልሲ ከም ዘላ አንጻር ሓይልታት ይዛረብ ዘሎ Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. ኮታ ኩሉ ሓይሊ ኣፅዋርን ሚድያን ብኩሉ ምዕራባዊ ሓይሊ አንጻርና ዝቃለሰሉ ዘሎ መድረኽ እዩ ዘሎ ይብላ ኣሎ Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил. ብዛዕባ ህላዌና ናፅነትና ልኡላውነትና ታሪክና ሃገርና እውን ንቐፃልነታ ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ መድረኽ ኣብ ዘላትሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ሓድነት ናይቲ ህዝብን ሃገርን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይዛረባል Единство, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, ጸላእትና ድማ ብኩሉ መዳይ ብኩሉ ዓይነት ብኩሉ መንገዲ ቃለሱና ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ ግንባር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥና ኣብ ናሓትሕድና ብደቅና ኢንተርናል ወይ ከዓ ውሽጣዊ ፀገም ከም ዝህልወና ብምግባር ገለ ዜጋታትና አንጻር ረብሓ ሃገሮም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ብምግባር ማለት እዩ ይብላ ኣሎ это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году. እዚ ድማ ገለ ኣፅዋርናን ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብናን ኣፅዋርናን ዝዓተቐ ብድሕሬና ኮይና ብሕቆና ክሃርመና ጀሚሩሎ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ራሽያ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ኣብ 1917 እውን ኣብቲ ምልዓዓል ናይቲ ናይ ራሽያን ሲቪል ዎር ይመስለኒ ክዛረበ ይድሓን Когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. ኣብቲ መወዳእታ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ከም ዘጋጠመ ኣብ ግንባር ክንዕወት ከለና ብውሽጢ ብዝተገብረ ፀገም ብዙሕ ክሳራ ብዙሕ ወታደራውን ብዙሕ ፅልዋታትና ወይ ድማ ቴሪቶሪ ግዝኣታትና ዝነበሩ ክንከስሮም ከም ዝኽኣልና ነቲ ሃገር ድማ ኣብ ቅልውላው ከም ዘእተዋ ይዛረባሉ В итоге
трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ራሽያን ሲቪል ዎር ዝበሃል ወይ ከዓ ሰላማዊ እዚ ኩናት ሓድሕድ ናይ ራሽያ ሩስያውያን ዝቀተልሉ መድረክ እዩ ነይሩ ይብላ ኣሎ። А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. ኣብ ታሪክ እቲ ቀደም ዘጋጠመና ውርደትን ስዕረትን ብዙሕ ቃንዛን ሞትን ክድገም ኣብዚ ሕጂ ኣይነደሊና ስለዚ ንኩሉ ከምዚ ዓይነት ክፈጥር ንዝኽእል ንምክልኻል ብዝካለና ክንፅዕር ኢና ነቶም ከዳዓት ኮይኖም ዝሃትዩና ዘለዉ ድማ ብዝግባእ ስጉምቲ ክውሰደሎም እዩ ዘስምዕ ቋንቋ ይጥቀም ዘሎ к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали солидарность. ስለዚ ኣብ መንጎ ሓድነትና ኣብ መንጎ ረብሓና ኣብ መንጎ ዕላማና ንቃለሶ ዘለና ዝኣቱ ኩሉ ፀረ እቲ ረብሓና ምዃኑ እናበለ ነቶም ኣባላት ወይ ከዓ ሰራዊት ናይ ቫግነር ግሩፕ ዝበሃሉ ብፍላይ እዚ ቫግነር ግሩፕ ኣብቲ ናይ ባኽሙት ዝበሃል ከተማ ሓራ ምውፃእ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም መጀመርያ ጀጋኑ ናይቲ ድፍዓት ናይ ባኽሙት ዘውፃኹም እናበለ የመጉሶም ኣሎ и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей. እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ብንጹር ክንዛረብ ተኮይና ኣብ ገዛና ዘሎ ፀገም እቲ ቀንዲ በዳሂ ወይ ከዓ ሓደገኛ ከም ሃገር ንክንቅፅል ወይ ከም ስቴት ንክንቅፅል እቲ ቀንዲ ፀገምናትና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም እዩ ይብላ ኣሎ государственность для нас как нации это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. እንታይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ንረብሓ ናይ ሃገርና ወይ ከዓ ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ ወይ ከዓ ወታደራዊ ንዓቢ ንክገብር ዝፍትን ዘሎ ሓይሉ ኩሉ ብርቱዕ ዝኾነ መቕፃዕቲ ክወርዶ ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. ወታደራዊ ትካላት ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ንክወስዱ ሓበሬታ ተዋሂቦም ኣሎ ንዘድሊ ንኣገደሲ ቦታታት ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ክገብሩ እዮም ዘስምዕ እዩ Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и كم بريزيدنت ناي راشا نذا هاجر نمكلخال على ونثان كلاملان بمنطرتي اب قواماوي حجازلو نمحجاز كل زكالنا نجبرينا زد معناتي نتقوامناتنا كمون نهيوتنا نوحسنتنا نناصنتنا نزيغاتاتنا نموحاس كل زكالنا نجبري безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть
в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. እዚኦም እቶም ኣፅዋር ይኹን ወተሃደራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ኣፅዋር ኣንጻር ራሻ ኣንጻር መርሕነት ናይ ራሻ ኣንጻር ወተሃደራዊ ኣካይዳ ናይ ራሻ ዝገበሩ ዓብዪ ገበን እዩ እዚ ድማ ክምልስሉ እዮም ዝግባእ ኩነታት ድማ ክንሪኦ ኢና ድማ ይብላ ኣሎ Сделать единственно правильный выбор. So ሕጂ ዝተፈላለዩ ኪላታት ክትንትንዎ ከለዉ ክንሪኢና ሓንቲ ኣገዳሲ ክድብል ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓብ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣቃውማ ወተሃደራት ናይ ራሻ ድሕሪ ዓመትን ገለን ውግእ ኣብ ዩክሬን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ክሕብረና ይፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና let's listen to several conversations ሕጂ ከመይ ከም ዝኾነ put out a video where he said the danger of a coup inside of Russia is near. Now, this was a long rant recently about Yevgeny Prigozhin, the leader of the Wagner Group. In that video, Girkin mentioned how Wagner is purely mercenary and they have no portion in their contract that prohibits them from fighting against the Russian state. Girkin added that Prigozhin's criticism እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ወታደራዊ ጀነራል ናይ ቫግነር ግሩፕ ሓላፊ ማለት እዩ ንሕና ከም ብገንዘብ ተቆፂርና ንሰርሕ መርሰነሪ ከም ምዃንና መጠን ንራሻ ክንሰርሕ ንኽእል ኣንጻር ራሻ ንክንሰርሕ እውን ዝኽልክለና ሓይሊ የለን ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኮንትራክት የብልና ወታደራት ናይ ራሻ ስለ ዘይኮነ ዘስምዕ ተዛሪቡ ነይሩ ብኻልእ ዘራርባ ኔቶ ወይ ከዓ ምዕራባውያን ዓለም ዝለዓለ ገንዘብ ተኸፊሎሞም ኣንጻሮም ክቃለስኹም ዝኽእሉ ዘስምዕ ቋንቋ leadership is tantamount to mutiny. If anyone else were to say these things, they'd be arrested. But for some reason, Prigozhin, as many of us have seen, continues to ridicule Shoigu and Gerasimov with no apparent consequences. ሓንቲ ኣገዳሲት ድማ ካብዛ ዝብላ ዘላ ዝፈትኽዋ እቲ ዝዛረበ ቋንቋ ኣዝዩ ሰንሲቲቭ ሓደገኛ እዩ ኣብ ናይ ራሻ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ኣንጻር እቲ ዝለዓለ ወታደራዊ ጀነራል ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ኣዘዝቲ ናይ ስፔሻል ፎርስስ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ምናልባት ብድሕሪት ፍሉይ ሓይሊ ዝደፍኦን ዝተኣማመኖን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ዘስምዕ ቋንቋ ይዛረብ ዘሎ Girkin's takeaway here is that there must be a powerful force behind or connected with Prigozhin to allow him this sort of leeway. He asks how else could someone so controversial continue to be in charge of a force of 80,000 soldiers? And according to Girkin, all of that leads him to the conclusion that a mutiny has begun against the Russian state, finishing by saying that all that is left is to fail to stop the coming offensive and things may start to look very differently inside of Russia. All right, we got to be careful with Girkin here. He's getting a lot of attention in Western media because he's saying things that people want to hear. That Russia is failing, that there's no leadership, and in this instance, that a coup is in the works. On the other hand, he's a hardliner, a Russian nationalist that wants to see Russia prevail in Ukraine. زي خاطر زبلكم very important زي جنرال ناي فاغنر جروب ويكا يفغيني بريغوجين زبحال ብዙሕ ግዜ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ ምዕራባውያን ሰባት ሃገራት ክሰምዖ ዝደልያ ቋንቋ መርሕነት ሕማቕ ኣለዎ ወተሃደር ሞራሉ ደኺሙሎ ገለ ዝብል ቋንቋ ብዙሕ ግዜ ይደምፅእ ዘሎ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ምክንያቱ ሃርድ ላይነር ራሻዊ እዩ ኣብ ራሻ ብተሪር ዝኣምን ንዕቤት ናይ ራሻ ንለውጢ ናይ ራሻ ዝሰርሕ እዩ ስለዚ ድራማ ከይከውን እውን ብጥንቃቐ ክርአ ዘለዎ እዩ ዘስምዕ ቋንቋ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ it's very critical ከመይ እቲ ምዕባለ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምፍላጡ ሓንቲ ንእሽተይ ካልእ ኮንቨርሴሽን መንጎ ዝተዘራረቡ ናይ ቫግነር ግሩፕ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ያ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዚ ዓይነት ቋንቋን እዚ ዓይነት ኣካይዳን ክህልዎ ዝኽኣለ እዚኣ እውን ንእሽተይ ክትወስኸልኩም ትኽእል እያ of how we got to this point. But in terms of that split in event, whatever this event is that's happening doesn't work. It's very difficult to know whether he will have that kind of groundswell of support. Prigozhin isn't just a mercenary leader. You can see how confident he is. It is not someone who considers themselves a low-level functionary that would have 25,000 troops. By the way, some estimates put the number of Wagner forces at 50,000. So he clearly has an armed force and clearly has a lot of confidence. He also has a lot of money because Wagner is a self-funding organization. It fights in Ukraine right now, particularly around the area of Bakhmut, often using freed convicts and sort of gang. So كلتنا بتاعت أبزي the Wagner group
በቲ ሓደ እቲ መራሕናቱ ሓያል ጽልዋ ዘለዎ ተራ ሰብ ኣይኮነ ሓያል ጽልዋ ዘለዎ ካብ 25 ክሳብ 50 ሽሕ ሰራዊት ዘለዎ ሰራዊቱ ድማ ዝኣምኖን ዝስዕቦን ዝዓይነቱ ሪሊ ብድሕሪኡ ደጋፊ ሓይሊ ዘለዎ እዩ በቲ ካልእ ድማ ይብላሎ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ድማ እዩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ናይ ማዕድናት ቦታ ብፍላይ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካ ጥራይ ክሳብ 500 ቢልዮን ዝበፅሕ ገንዘብ or half no sorry 500 million ዝበፅሕ ገንዘብ ካብቲ ምዕደና ዳን pressing them into service, offering them amnesty in exchange for frontline duty, but they also have business operations all over the world, in Africa in particular, and reporting that we've done shows that Wagner is able to extract about $500 million a year in gold and blood diamonds from just one country, the Central African Republic. So ካብ Central Africa ጥራይ ክሳብ ፍርቂ ሓደ ፍርቂ ቢልዮን ኣቢሉ 500 ሚልዮን ኣቢሉ ዝኸውን ረብሓታት ካብ ወርቅን ካብ ካልእ ዕደናታትን ከም ዘውፅእ ስለዚ ዓቕሚ ዘለዎ ወታደራ ዘለዎ ጽልዋ ዘለዎ ኣካል ኢና ንብል ዘለና ኦኬይ ሓንቲ ብዚያ ወታደራዊ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝበላ ኣገዳሲት ምዕባለ ክንርኢና Sir, if I could, I'd like to ኣርባዕተ ኮኸብ ዘለዎ ዓብይ ጀነራል እዩ ብዛዕባ ኣቃውማ ናይ ሰራዊት ናይ ራሻ ኣብ ዩክሬን ዝሓተትዎ እዩ First of all, sir, if I could, I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. One of those forces is their undersea forces. So, ኣብቲ ኮንግረስመን እዩ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዩ ሰራዊት ናይ ራሻ ብዓብዩ ብዙሕ ኣይተተንከፈን ካብ ኣብ ዩክሬን ዝገበረ ውግእ ቅድሚ ሂደት ሜቢ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናቶም ብፍላይ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብቲ ባሕሪ ዘሎ ሳብማሪናትን ገለን ጌና ዘይተተንከፍ ሓይሊ እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ራሻ ናይ ዩክሬን ክሳብ ክንዱ ጽልዋ ኣይገበረሉን It's hard to talk in public, as you well know, sir, about undersea warfare and our efforts in that regard. But I can say that the Russians are more active than we've seen them in years, and their patrols into the Atlantic and throughout the Atlantic are at a high level. So منتارو راشاويان أبزوان إذا كابت قدم زنبرون لعلي more active زخونة منقصقاس بفلاي تحت بحري مالتي بساب مارينات أب أتلانتيك أوشن أب أتلانتيك أوكيانوس وين بزح منقصقاس يقبرهم زلوي زارب most of the time at a higher level than we've seen in years, and this is, as you pointed out, despite all of the efforts that they're undertaking. And the New York Times and the Washington Post and CNN and Fox and the the London Times and Telegraph in London and the Daily Mail and the BBC and all the Western media, Doc, they've been telling us every day for a year, the Russians are losing, they're bleeding, their troops are deserting, Ukraine is winning. እንታይ ይብላሎ ኣብዚ ሓለፈ ካብዚ ኩነታት ናይ ራሽያን ዩክሬን ካብዚ ጅምር እዚ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ይብለና ነይሩ ኩሉ ሲኤንኤን ቢቢሲን ፎክስን ኩሎም ሰራዊት ናይ ራሽያ ብብዝሕ ይመውት ከም ዘሎም ብዙሕ ክሳራታትን ብዙሕ ዕንወትን ብዙሕ ድኽመትን ከም ዘለዎ እናሃደመ ጌናቱ ኦርጋናይዜሽናቱን ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዎ ይዛረቡ ነይሮም ካልእ ከማን እዚ ወታደራዊ ጀነራል ዝበላ ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ግንባራት ዘተኮረ ዘረባ ስምዕዋ ብጣዕሚ ቨሪ ኢምፖርታንት ኢዝ ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ስለ ዘይንረክብ Sir, if I could, I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. One of those forces is their undersea forces. It's hard to talk in public, as you well know, sir, about undersea warfare and our efforts in that regard. But I can say that the Russians are more active than we've seen them in years, and their patrols into the Atlantic and throughout the Atlantic are at a high level. Most of the time, at a higher level than we've seen in years. And this is, as you pointed out, despite all of the efforts that they're undertaking inside Ukraine. Okay. Did you catch it? I did. So,
كم زبلنايو كم تي بمعرباو ميديا نسمع زلنا ديكونه تي أقاوما ناي سراويت ناي راشا ستيل أب زلا على درجة كم زلوا كمودما تي manufacturing capacity ناتهم تي أسوار ناي مفري ولا كابزح أسوار يخسرون تلو تي manufacturing ناتهم ني وجزء دلي infrastructure بالدعم the highest level كم زلوا سلزي حنت هاجر أسوار تفريلو حيلا نعبي أنت حرقيت فابريكاتها ناس فحند حرقيدو مور حدا جنيا تخون يوم زبلونا زلو كاب نابنت أمريكا بزح أسوار اللواجن قصي لا تفرع وجه سلزي لا سلزي وجنتو تجميرو أب حتصير جزء manufacturing capacity ناكا كتعبي أزي كبيديو زيد ما راشا أبزح على فوان الكاباسيتي نا military production ناتا maximum جراتو سلزي لا أب حتصير جزء بزح أسوار كتفري أب تخلو لدرجة بس حزلا زيد ما نتهجر مور حدا جنيا يقبرا لليود ما راشا بغتا مس إيران تسرح الله that's why تن درونس ناي إيران ناب راشا يخدالوا راشا دما sophisticated نفرت كينات مس إيران كتلا كم تهلي أوي تخيلي عزبل أمنت هالو ويت حبريت هالو كم دما راشا مس تشاينا بغزم دنات كبرالا زدما كسب حجي تشاينا هابتان ببابليك استفلت أسوار هابتان ويا كبايا بلتنجن تحت انتاي جبر زفلت أيكون سلزي متزجبر زلوا منقساسات بفلا يزوجت أو قداينا يراشا قديف كابتو ميليتاري كال فيديو قبر لكم يا من البات بزحت انت نايزلو أميرا ميديا هنروح بزين خل إذا حبريتا زياقن نزا حجتك هاي زلا الوا من قصتي تنكف ياخد كون I hope ناتكم ريتوناتكم حبريتا ناتكم حسابات دما بكومنت سكشن قدفوا لينا بالكو نالو مارس أبزغنو دينا كالا رستكم تدليهم أبكومنت قدفوا لينا بالكو استانا بتكمي تطبقوا تشاو إذا مخرزين وتهم قطباو هيوتكم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كمتم عوتاتنا قطبان نجنزبن كماتون فليتنا كمتون نسوم ينفست قبروزلو أبتي سيكتر نسوم ينفست قبروزلو كنقبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كماتهم أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتودنا يقدم سيكتراتن ينفستنا قبرنا كنكيدا لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتات يكون بتهجبار كورسات لنا أب كل مداينا هيوت فليكم سكم تنغط وزدما كحجزوكم يو تدعمولو قبلكم يدلي thank you very much